votre laboratoire de transformation digitale. ديجي لاب 4.0 هذه الحصة اللي تسمعوها كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة متاع العشية. تسمعونا زاد نهار الأحد في الغوديفيزيون. وليد برحومة سعيد جدا بمرافقتكم على امتداد ساعة من زمان. يرافقني كما كل نهار اثنين زياد باشا سيو كليفوري أكاديمي كليفوري ترينينج وتيد يونيفرسيتي. أهلا وسهلا بك زياد. عسلامة وليد وعسلامة كل المستمعين. شكرا على الاهتمام. نسمعوكم كما انتم زاد تسمعونا في بارول اوزوديتور كل نهار اثنين. جاوبوا على أسئلتكم. تنجموا تبعثوا لنا ميساج فوكال على واتساب على 55 80 77 80. دونك تبعثوا لنا رسالة صوتية على الواتساب النمرو هذا 55 80 77 80 ونجاوبوكم في بارول اوزوديتور. اليوم باش نحكيو على لو سيستيم دانفورماسيون دي ريسورس هيومان SIRH. وحاضرة معنا اون اكسبيرت في SIRH سوار الازهر. اهلا وسهلا بك. مرحبا. شكرا على حضورك معنا. بعد شويه باش نتعمقوا اكثر شنو هو لو سيستيم دانفورماسيون دي ريسورس هيومان وشنو خاصه دوره في لا ترانسفورماسيون ديجيتال اون ماتيير دو ريسورس هيومان. باش نبداو تو سويت في برنامجنا بالتعريف نتاع SIRH لو سيستيم دانفورماسيون دي ريسورس هيومان سوار. Donc, quand on a le mot déjà système d'information en ressources humaines, se compose de deux parties. Le système d'information, tout d'abord, on simplifie la définition pour nos auditeurs. Elle est un ensemble de ressources mis à la disposition de l'entreprise pour collecter, traiter et diffuser l'information dans l'organisation. Et le système d'information dédié pour les ressources humaines a pour objectif la gestion administrative du personnel. Juste une petite remarque, il y a une grande différence entre la gestion ressources humaines, la GRH, et la gestion administrative des ressources humaines. La gestion de ressources humaines, c'est l'ensemble de pratiques pour administrer, mobiliser des ressources humaines impliquées dans l'entreprise, sachant que la gestion administrative du personnel, c'est le moyen pour la bonne gestion des ressources humaines. La gestion administrative du personnel, les moyens qui vont assurer la bonne gestion des ressources humaines. C'est un ensemble de tâches qui vont assurer la GRH. Le système d'information en ressources humaines, c'est l'outil qui va nous assurer la gestion administrative du personnel et qui va faciliter, bien évidemment, la gestion de ressources humaines. D'accord. Donc, le SIRH, bien sûr, peut inclure plusieurs modules. À la taille de le SIRH, il y a des SIRH qui des fonctionnalités. Il y a des SIRH plus ou moins limitées. Je ne sais pas si je peux parler un peu du rôle. في الديتاي خلينا نسمع زياد زاد في موضوعنا اليوم نحكيو على عالم لي ريسورس هيومان زياد وكنقولوا سيستيم دانفورماسيون في اي شركه هو l'essence même تاع la transformation digitale وقت اللي on inclut la composante RH في السيستم d'information. هو le système d'information il est devenu d'une façon générale très important dans le fonctionnement et les opérations des entreprises. Donc la partie gestion des ressources humaines c'est une partie disons de l'ERP de l'entreprise. علاش il est très important اليوم على خاطر les ressources humaines اليوم في كل شركه ولاو au cœur et au centre donc de l'entreprise. On accorde beaucoup d'importance les ressources humaines في كل شركة على خاطر ça c'est le moteur de l'entreprise وذاك اللي يخليها تخدم وتقدم وتعمل de la croissance. Donc son ressources برشا باش نقول لك هذا ولا برشا دليل الريسورس هيومان. لا ماهوش برشا دليل هو دليل c'est vrai peut-être الريسورس هيومان علاش على خاطر toutes les entreprises ولاو في les paramètres نتاعهم في les KPIs نتاعهم يلوجوا في les conditions favorables pour donc attirer et retenir les meilleurs talents. Parmi les composantes اللي نحكيو عليهم هو donc le bien-être ou معناها التعامل نتاع l'employé avec l'entreprise. Donc le SIRH il permet notamment باش يحسن في satisfaction donc نتاع le ressenti donc des collaborateurs vis-à-vis التعامل نتاعهم مع الشركة. D'ailleurs il y a eu des études مع des Big Four كيما Mercer par exemple يقولوا اللي la satisfaction
satisfaction elle augmente de 60% وقت اللي يكون فما un système de gestion des ressources humaines qui offre les معناها يقابل les attentes نتاع les employés. في الوقت اللي يجيو ياخذوا les congés, وقت اللي يجيو ياخذوا les attestations d'emploi, وقت اللي يجيو دونك يحبوا يشوفوا solde tout compte تاعهم تاع les congés نتاعهم, وقت اللي يحبوا باش يعملوا certificat, عنده une demande باش يحط une demande باش ياخذ un congé de maladie. معناها شو عنده في بينه وبين الشركه il y a beaucoup donc de documentation وتعاملات مع شركه تسهل à travers ce système là. Donc le système il est très important pour offrir des conditions باهين les employés pour les attirer et les retenir. وخلاف هذاك donc كما قلت من الاول le système d'information relatif aux ressources humaines est une composante de l'ERP. Donc en étant connecté les autres éléments donc de l'ERP, يسهل أكثر ويحسن أكثر في الperformance de l'entreprise. نعطيك un exemple. اليوم par exemple كي نعرفوا كل employé قداش يخلص à partir de sa fiche de paie كل شيء, نجموا نعرفوا le coût مثلا de l'heure نتاعو. On peut impacter ça sur le coût des projets en termes donc de ressources consommées en temps. On peut faire de la comptabilité analytique. نجموا نعرفوا les performances d'un employé par rapport à un autre, نجموا نعطيو les primes de manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus adéquate. نجموا نعرفوا les projets نتاعنا قداش prévu marge فيهم, قداش وصلنا عملنا فيهم marge. نجموا نحسنوا في الرونتابيليتي نتاع l'entreprise. Ça peut être زادا connecté les systèmes مثلا نتاع reporting نتاع les expenses نتاع المصاريف وقت اللي يخرجوا en déplacement. نجموا on peut les connecter على d'autres donc systèmes donc de كما قلت لك de facturation, de gestion de projet, les ressources disponibles ou pas disponibles, quelle est la ressource la plus adéquate, la moins chère, la plus optimale pour un projet ou par rapport à un autre. La gestion de projet aussi. Donc, quand il est connecté à un ERP plus complet, il hassane non seulement la rentabilité donc, de l'entreprise ou la productivité, mais en plus, il y a un impact direct sur donc, le bien-être des employés ou les conditions de la شركة بصفة عامة. كلامك زياد فكرني في une anecdote حكاها أرسين فانغير اللي هو مانجر فرنساوي يخدم برشا في انجلترا, خدم في فرنسا لكن زاد تعرف ياسر عالميا في انجلترا في البطولة الانجليزية. قال في الثمانينات وفي التسعينات كنت وقت اللي نتعامل مع لي جوار اللي هما نجموا شبههم باللي تالون في الشركات, كنت نتعامل مع دي جوار اللي ياخذوا مش برشا فلوس, يسمعوا الكلام, انا اوتوريتير نعطي لي كونسيني توب داون. في السنوات 2000 و2010 واليوم اللي عايشينه اليوم وليت ما عادش نتعامل معناها لو ماناجير ولا ما عادش يتعامل مع دي جوار اللي هما بين ظفرين دي زوفريي, وانما ولاو دي تالون على خاطر ولا يخلص برشا ولا عنده برشا معناها امباكت في المحيط نتاعو في لي ريزو سوسيو وغيره. دونك وليت يلزمني نقنع الملاعبي هذاك والا لو تالون هذاك كيفاش يلزم يكون في لو بروجي نتاعي انا. اي دونك اليوم لو ماناجير ما عادش يعطي دي ديريكتيف وانما يلزم يقنع بالفيزيون نتاعو. ما نعرفش سوار انت ان طونك اكسبير اش الى اي مدى اكسبير اس اي اش الى اي مدى لو سيستيم دانفورماسيون ريسورس هيومان ينجم يعاون لو ماناجير جوستومون في الاقناع نتاع لو تالون. Bien sûr. Juste باش نزيدك par rapport للرمارك نتاع انه يحاول يقنع les joueurs خاطر il a besoin يعني l'effort اللي يعملوا فيه. On parle du capital humain تاعو. Exactement. Voilà. Donc كيما نقولوا هذوكم راس المال. دوكو نزيد اضافه ما عادش موارد بشريه وانما ثروات بشريه. Bien sûr, ثروات بشريه. Les CRH parmi les avantages majeurs نتاعو اللي هو يحسن le bien-être تاع في وسط l'entreprise. Ça facilite la communication entre les différents services de l'entreprise aussi. Et الحاجة الباهية زادة برشا اللي هو يخلي le collaborateur plus autonome.
يعني on n'a pas besoin انه باش نرجع للسيرفيس الفلاني والا كيفي باش ناخذ فيش دو بي ولا باش ناخذ ورقه وكل. كي نحبوا نحكيو على شنو هما لي فونكسيوناليتي اللي يوفرهم لي سي ار اش. فوالا دونك لي زافونتاج نتاعو انه هو يخلي لو كولابوراتور اوتونوم، ينقص من الديبوندونس، ينقص من الكومبلكسيتي نتاع لي بروسيدور ادمينستراتيف سورتو، ويحسن برشا لا كومونيكاسيون انتر لي ديفيرون سيرفيس. دونك اكيد يعاون لو ماناجير pour gérer l'équipe نتاعو، ويعاون زاد لو كولابوراتور باش ينجم هو يكون بلو برودكتيف. لهنا نرجع لل جوست باش ننظمهم لي فونكسيوناليتي اون فا دير في دي غران تيتر. لي سي ار اش راهو il est très كلمه سي ار اش elle englobe plusieurs fonctionnalités. نجمو نلخصوهم في كما قلنا la gestion administrative, tout ce qui est gestion des dossiers administratifs du salarié, les contrats, les visites médicaux, etc. Donc en général le dossier administratif du salarié. La paperasse. Voilà. Ou la gestion de temps et activité, ce qu'on appelle la GTA. اللي هي suivi تاع البريزونس temps de travail, la présence absence, tout ce qui est événementiel, les événements d'absence, les maladies, les CP ou les événements de présence, parce que le salarié حتى même هو في formation, في réunion syndicale, etc. il peut prouver الوقت هذاك. يعني كل chaque minute في le temps de travail du collaborateur peut être tracé grâce à le module GTA. زاد عندنا la gestion de la paye qui est le moteur de système d'information, SIRH, la gestion de la paye, on parle d'élaboration des fiches de paye, le calcul des salaires, les DSN, les déclarations sociales nominatives. Donc le moteur de la paye, il est intégré fait les systèmes d'information ressources humaines. Aussi la gestion de l'humain, ce qui est suivi de carrière, recrutement, grâce aux indicateurs et des statistiques, parce que les SIRH, il fournit des statistiques et des indicateurs qui peuvent aider à la prise de décision. يعني ماهوش ciblé بركة للcollaborateur, mais aussi les décideurs ou les différentes hiérarchies de l'entreprise. الكلهم ينجموا ils peuvent يعني tirer davantage منه. هذا الكله dans le respect, je dis bien dans le respect et le suivi total de la législation. Parce que le système qui dit législation dit code de travail, les conventions collectives au sein de l'entreprise, la loi, le système d'information, il est en évolution exponentielle vu qu'il y a ديما les changements légaux. نعيش في تونس البرة peut-être أكثر مع avec chaque président il y a des voilà تطور القوانين و il faut assurer le système d'information زاد يكون هو mis à jour ou en évolution continue. عادة زياد وقت اللي نحكيو على système d'information يمشي في بالنا اللي احنا نحكيو على ان لوجيسيال اللي يعامل الداتا اللي فيه ك معناها اون سويت دو شيفر ولا دو كاركتير. هنا نحكيو على ressources humaines بلوتو على كابيتال هيومان ثروات. وهنا تدخل لا كومبوزونت كونه يلزمني نقرا حساب اللي ماهوش سطر في ورقه، ماهوش مجرد رقم اللي نتعامل معاه، وانما ان تالون اللي انا يلزمني نحطه في احسن الظروف باش نجم ناخذ من عنده احسن روندو. وهوني انا باش نسالك مثلا فاش ينجم يعاون لو سيستيم دانفورماسيون مثلا في انا عندي واحد في الليكيب sa gestion de carrière, les formations اللي لازم يعملهم, les certifications. تحسب رايك كيفاش ينجم يعاون لو سيستيم دانفورماسيون اي اش؟ جوستومون احنا من قبل حكينا على plusieurs volets في les CRH اللي هما كيما البي والconformité, l'administratif, voilà, le volet administratif, comptable et P. فما des composantes جدد في les systèmes d'information relatifs aux ressources humaines اللي هما le talent management ولا partie learning aussi. على خاطر كيما قلت كنت تحكي انت on parle de capital humain et de gestion de carrière. Donc اليوم في les CRH نلقاو les modules qui permettent
permettent donc de faire les assessments, les bilans de compétences. Nous les modules qui permettent de faire les évaluations, que ce soit annuelles ou mensuelles ou semestrielles. Donc les modules qui donc gèrent la partie formation donc des collaborateurs en rapport avec leur bilan de compétences et en rapport aussi avec les objectifs techniques ou qualitatifs de l'entreprise. وهذا يخلي زاد الشركة ou l'employé يلقاو un objectif commun يخدموا عليه pour la gestion de la carrière de l'employé et pour l'entreprise pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs en termes de compétences d'entreprise, مش compétences employées أكاهو. Donc ce sont donc des éléments دخلوا تويكا في les systèmes SIRH ولاو très important. C'est un critère très important وقت اللي شركة تجي تشري voilà, elle met en place un SIRH pour pouvoir donc gérer les talents اللي عندها. Donc d'ailleurs في الشركات تويكا في les départements RH ولينا نحكيو برشا على les départements donc talent acquisition, donc نحكيو on parle de talent, talent retention, talent development, donc et en général وقت اللي يحطوهم في umbrella واحدة يحطوا معناها talent acquisition and development, donc l'acquisition, la rétention et le développement. وذي الكل donc كي تبدا شركه سورتو كبيره ودول الشركات قاعده تكبر وهذوما هما الشركات اللي يحكيوا على سيستم SIRH. Ils se dotent donc de systèmes فيهم les modules هذوما pour pouvoir mieux gérer les talents et surtout dans la transparence sur des systèmes là où le collaborateur يلقى l'information يبدا عنده un feedback et l'entreprise peut mieux gérer donc les talents et les retenir et gérer mieux la carrière نتاعها. ديما نعطي امثله بالكوره كيما سكاوتينغ في الكوره، كيفاش تتبع لي تالون اللي في العالم اجمع وتحاول تشوف انا هو اللي يمشي اكثر مع السيستم دو جو نتاعك واللي تنجم تطور له في امكانياته اكثر. بروبابلومون في الكوره تنجم تبيعوا الفريق ما اغلى ما اقوى باكثر فلوس. في شركات نجم انا اذا كانوا يمشي مع لو بروجي اللي انا نخدم فيه نجم معناها نستفاد من الامكانيات نتاعو. باش نرجع لك سوار خاطر ظهر لي عندك ما تقول في الموضوع. سوار الازهر دونك اكسبير SIRH وزياد باشا CEO كليفوري اكاديمي كليفوري تريننج وتيد يونيفرسيتي مواصلين معكم في ديجي لاب.